नमस्कार, हांव मृदुला नायक। तर आमी महाराष्ट्रा 4 दिसां खातीर देवदर्शना खातीर येयल्लीं आसा। तर आतां आसा आमी कोल्हापुरा। तर आयज चवथो दीस आमचो। तर आतां आसा कोल्हापुरा आनी आतां आमी आदमापूर बाळूमामा वयतलीं आनी मागीर थंय दर्शन करून आमी मागीर गोंया वचपा वयतलीं। हाय, तर आतां आमी पावल्या बाळूमामा पळय जस्ट। आतां रात जाली, मातशी लेट पावलें। तर आतां 7:30 जाली। तर आतां आमी पळय दर्शना वयतात। तर आतां बरोबर दर्शन बी करून येयली आनी मातशी लेट पावली, मातशी रात जाली। तरी पण हांगासर दर्शन बी सगळें चालू आसा। तर आतां दर्शन करून येयली। तर आतां हांगा पळय अगरबत्ती लावपाक हांगा भंडार दवरपाचो पळय हांगा आनी हांगा अगरबत्ती लावपाचें पळय। तर आतां हांगा नारळ फोडटात पळय, हांगा नारळ फोडून घेवप। महाप्रसाद किती वाजता सुरू होतो? महाप्रसाद 8 वाजता चालू होतो। 8 वाजता आणि किती वाजता? 10 वाजेपर्यंत। 10 वाजेपर्यंत। हा 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 बरं। तर आता महाप्रसाद स्टार्ट झाला आसा आणि तो टायमिंग आसा आता 10 पर्यंत चालू आसा। तर हांगा पळय सगळे प्रसाद आसा। घेते नंतर घेते। तरी पण हांगा ताट घेवपाची आणि महाप्रसादा बस वचपाचें।